People of Kumbarzhwe constituency are not happy with the ferry services. They made representation to the River Navigation Department in Beti, led by their MLA Panduranga Madgaikar on Friday. River Navigation Department has assured them to improve the services. The delegation met Vikram Singh Raja Bosle, Senior Superintendent Workshop and Traffic, and informed him about how the disruption of ferry services are affecting the people of Kumbarzhwe, Golti Naveli, Samatayas and Gaundali. The Gaundali to Kumbarzhwe bridge, which has just been inaugurated, is of little use to the people of Kumbarzhwe as there is no access road. कुंभारजुवा मतदारसंघातले खास करून दिवाडीचे वाशेवयले गौंडाळी कुंभारजुवा हांगातले लोक रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे जे सुपरिटेंडंट आसा भोसले तेंचेर हांगा एजिटेशन केल्लें आसा. हांगा लोकांनी मोर्चा हाडलेलो आसा कारण ह्या दिसांनी एक म्हयनो भर जालो गौंडाळी कुंभारजुवा फेरी ब्रेकडावन जाता परत त्या खातीर लोकांक कुंभारजुवेच्या आनी गौंडाळीच्या खूब इनकन्विनियंट जाता. स्कुलां स्टार्ट जाल्लीं आसा, लोकांक भुरग्यांक जे आसा ते स्कुलान बेगीन पावपाक जाय त्या खातीर अडचण जाता. आमकां जी सर्विसीस जाय फेरीबोटी जे आमकां बऱ्यो जाय, लोकांक जे इनकन्विनियंट जाता तो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी विधानसभेचेर आनी मिनिस्टरांचेर सुद्दां मोर्चा व्हरतले. ही फक्त आमची सुरवात जावन आसा. कुंभारजे 2-3 इश्यू असल्यांचे. एक कुंभारजुवा दिवाडेचो इश्यू आसलो, तांकां एक म्हणजे ओल्ड गोवा दिवाड थर्ड फेरीबोट जाय. कुंभारजुवा ब्रीज जातकूच आमी फायल गव्हर्मेंटाक घातलेली फेरीबोट चालू कंटिन्यू करपाची काय ना. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान आमकां डिसिजन दिला की मार्च पर्यंत तुमी कंटिन्यू करा आनी फुडले डिसिजन मागीर मार्चाच्या उपरांत घेवया. त्या प्रमाणे आमी गंगाळची फेरीबोट कंटिन्यू करतले मार्च पर्यंत. त्या उपरांत गव्हर्मेंटान परत डिसिजनाक फायल धाडटले. दुसरी गोष्ट ओल्ड गोवा ट्रॅफिक खूब आसता, ताका लागून 2 फेरीबोट जर तुजी एक फेरीबोट बंद पडत जाल्यार प्रॉब्लम जाता. तांच्यांनी डिमांड केला की थर्ड फेरीबोट स्टँड बाय दवरपाचें. त्या प्रमाणे आमी फुडल्या 10 दिसांनी थर्ड फेरीबोट थंय दवरपाची प्रयत्न करता. Our video journalist Irshad Sheikh